Bonjour et bienvenue sur votre chaîne يوتيوب تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الصفحات 60 61 من كتاب المتعلم والمتعلمة ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6 اني دو لونسينيمون بريمير. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك على الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اليوم إن شاء الله وصلت معكم الليكسيك اللي كيخص الأسابيع 3 و4 من الوحدة الثانية لا سيتويانيتي اي لو كومبورتمون سيفيك، المواطنة والسلوك المدني. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الليكسيك pour objectif de savoir utiliser un lexique thématique relatif à la citoyenneté et au comportement civique، c'est-à-dire انك تتعرف كيفاش تستعمل واحد الكلمات ولا دي فوكابولير تيماتيك، يعني خاصين بواحد لو تيم ديالاش ديال لا سيتويانيتي اي لو كومبورتمون سيفيك، c'est-à-dire ديال المواطنة والسلوك المدني. اول شيء غادي نبداو بهاد لا rubrique ce que je sais. Trouve un synonyme de chacun des mots. Sanction, interdire, morale, honnêteté. Sanction هي واحد الجزاء. Interdire يعني ممنوعة. Morale, ce qui rappelle ou bien ce qui rapporte à la pensée, c'est-à-dire شي حاجة في التفكير. Honnêteté اللي هي de bonne foi. Donc غنجاوبو في واحد الورقة مستقلة هنايا. Donc ce que je sais. Ce que je sais, des synonymes. Il y en a sanction, punition. Interdire, c'est-à-dire ne pas permettre. Il y en a aussi morale, ce qui rapporte à la pensée, à l'esprit. شنو آخر؟ عندنا عاوتاني honnêteté. Être honnête. D'accord? Honnêteté, c'est de donner, ou bien de bonne foi et loyal. D'accord? Donc là, ce sont des synonymes. D'accord? يعني المرادفات. دابا غندوزو j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. ونقراو هاد لو تكست اللي هنايا. J'observe et je découvre. La citoyenneté est l'ensemble des valeurs de solidarité, de justice, de l'égalité dans les droits et les devoirs pour tous les citoyens. يعني المواطنة هي واحد المجموعة ديال القيم ديال التضامن وديال العدالة وديال المساواة ليغاليتي دون لي دروا في الحقوق وفي الواجبات بالنسبة للمواطنين. لا فامي اللي هي الأسرة a le rôle d'inculquer à ses enfants la politesse. دونك الأسرة هي عندها الدور أنها تغرس المبادئ في الأطفال ديال احترام، يعني ديال احترام النفس واحترام الآخر. ليكول prépare les enfants à devenir de bons citoyens. المدرسة كتوجد الأطفال باش يوليو مواطنين صالحين. utile à leur société، يعني منفع كينفعوا المجتمع ديالهم. leur apprend à bien représenter leur pays، يعني الفهم ديالهم أنهم يمثلوا أحسن تمثيل بلادهم. et à agir pour ses intérêts، ويكونوا مزيانين بالنسبة لزانتيغي ديالهم، يعني ويكونوا مفيدين. صافي. ندوزو maintenant je manipule et je réfléchis باش نجاوبوا على الأسئلة اللي مرتبطة بهذا لو تكست هذا. donc je manipule et je réfléchis. quelles sont les valeurs de la citoyenneté citées dans le texte؟ شنو هما القيم ديال المواطنة اللي محطوطين في هذا لو تكست هذايا؟ شنو هما القيم؟ دونك القيم اللي كاينين بطبيعة الحال هما لا سوليداريتي، عندنا سوليداريتي، جوستيس، ايغاليتي، هما القيم. صافي. ديال التضامن، كذلك ديال المساواة، ديال العدل، etc. donc les valeurs de la citoyenneté citées dans le texte sont أول حاجة c'est solidarité, justice, égalité. Deuxième question, quel est le rôle de la famille؟ شنو هو الدور ديال الأسرة؟ الدور ديال الأسرة كيتجلى في أنها تغرس القيم ديال المواطنة في الطفل. صافي. دونك لا فامي a le rôle، عندها الدور ديالها le rôle d'inculquer، يعني تغرس d'inculquer aux enfants la politesse.
Bon, la politesse, c'est bien. Question 3. Que fait l'école? كدير المدرسة. المدرسة كتبريباري كتوجد واحد الطفل باش يكون مواطن صالح. Donc, prépare les enfants à devenir de bons citoyens. D'accord? De bons citoyens. Ça va, fille. Question 4. Cite deux valeurs de solidarité. Donc, عطينا هنايا جوج ديال القيم ديال التضامن. Le respect, الاحترام. Le respect et l'honnêteté. يعني الصدق. Ça fait الصدق والأمان. Ça fait. Question 5. Trouve dans le texte les mots qui se rapportent à la citoyenneté. Donc, نتسراو في هذا le texte هذو الكلمات اللي كان عندهم علاقة بلا citoyenneté. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a les valeurs. Il y en a aussi solidarité, la justice, égalité. Il y en a aussi des bons citoyens. Il y en a des sociétés. Il y en a pays. D'accord? عندهم علاقة بهاد la citoyenneté. Donc, كتبوا عندنا la citoyenneté. شنو آخر؟ les valeurs. عندنا la solidarité. La société, aussi l'égalité, aussi les bons citoyens, pays, etc., etc. D'accord? On passe à je retiens, et la règle je retiens, des mots se rapportant à la citoyenneté et au comportement civique. Il existe un lexique thématique qui exprime la citoyenneté. La citoyenneté, c'est être un bon citoyen. Les valeurs de la citoyenneté, القيم ديال الcitoyenneté ديال المواطنة عندنا la solidarité, التضامن, le respect, الاحترام, la justice, c'est-à-dire العدل, l'égalité, c'est-à-dire المساواة, les droits, الحقوق, les devoirs, c'est-à-dire الواجبات. Les structures qui enseignent la citoyenneté sont يعني اللي كيعلمنا هاد المواطنة عندنا la famille, عندنا الأسرة, l'école, المدرسة و la société, c'est-à-dire المجتمع بطبيعة الحال. On passe à l'entraînement et l'évaluation maintenant. Suivez avec moi toujours. Je m'entraîne. أتدرب. Complète les phrases avec les mots qui conviennent. غادي نكملوا هاد الجمل هادو بهاد الكلمات اللي كاينين هنايا. عندنا l'égalité, l'école, un bon citoyen, aider, solidaire et respecter. Je dois les démunis. Les démunis هما الفقراء. شنو خصني ندير مع الفقراء؟ خصني نعاونهم. Donc je dois aider les démunis. Donc, notre devoir est de الواجب ديالنا أننا nos professeurs et nos parents أننا نحترموا الوالدين ديالنا والأساتذة ديالنا. Donc أننا respecter, c'est-à-dire الاحترام. Respecter. Soyons pour nettoyer notre quartier. باش ننظفوا الكارتي ديالنا يعني الحي ديالنا. شنو؟ solidaire. D'accord? Solidaire خصنا نكونوا متضامنين باش ننظفوا الحي ديالنا. C'est celui qui aime son pays. اللي كيحب البلد ديالو هو un bon citoyen. Ça fait un bon citoyen. Donc un bon citoyen. واحد المواطن اللي هو صالح هو اللي كيحب بلادو. C'est quand tous les citoyens profitent des mêmes droits. منين كياخد كل مواطن الحق ديالو بنفس القدر. يعني كتكون عندنا ليغاليتي, كتكون عندنا واحد المساواة, ليغاليتي. Et la dernière, c'est l'école. L'école, que fait l'école? L'école prépare les enfants à devenir de bons citoyens. يعني كتوجد أطفال باش يوليو مواطنين صالحين. صافي. ندوزو la deuxième question. Suivez avec moi toujours. Cite 3 actions citoyennes. Donc les actions citoyennes, il y en a l'école, المدرسة. عندنا le pays, البلد. Bon citoyen. يعني مواطن صالح. Écris une phrase pour chacune des actions citoyennes de l'exercice 2. L'exercice 2 هو هذا, les actions citoyennes. كل وحدة غندير لها l'exemple ديالها. L'école. L'exemple عندنا نديرو. On va à l'école pour s'instruire. Il y en a le pays. J'aime bien mon pays. Il y en a bon citoyen. Le bon citoyen
et celui qui aide. Qui aide. Qui aide quoi? Qui aide les gens. اللي كيعاون الأطفال أو الناس الفقراء démunis. الفقراء. Ça fait? On passe à l'évaluation. Suivez avec moi toujours. Je m'évalue. La première question, écris les phrases ou bien écris des phrases avec chacun des mots suivants. غنكتبوا جمل وغنستعملوا فيهم هاد الكلمات هادو. Respect, solidarité, citoyen. Respect, c'est je dois du respect. C'est الاحترام envers تجاه الآخرين envers les grandes personnes يعني الناس اللي كبار. La solidarité المواطنة est هي واحد une bonne qualité. Citoyen, je suis un bon citoyen marocain. Maghribi. Question 3. Cite 3 autres valeurs que doit avoir un bon citoyen. غادي نكتبوا عاوتاني 3 ديال القيم اللي خصو يتحلى بهم المواطن الصالح. عندنا لا جوستيس اللي هي العدالة. عندنا لا بوليتيس. il y en a l'aide اللي هو انه يتعاون مع صحابه. عندنا سوليداريتي اللي هي كتبناها الفوق. وعندنا اوسي خصو يكون فيه الصدق اونيتيتي. صافي سي بيان. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحات 60 61 من كتاب المتعلم والمتعلمه ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6 اني دو لونسينيمون بريمير. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.